Dugang nga kasayuran mga sir ug mga ma'am concerning sa atong gitawag og kasaysayan. Kini nga tong nasod ginganlan ni og Republic of the Philippines. Actually, ang unang ngalan nga ngalan ni ining maong nasura kay Las Islas de San Lazaro katong pag-abot ni Fernando de Magallanes ni adtong 1521. Pero tungod kay pildi man sila katong sa Battle of Mactan, so naghimo na pod og mga daghang mga expeditions ang Espanya para niining maong lugara. So ang nahitabo ni adtong 1542, so niabot si Roy Lopez de Villalobos niining maong lugara. Unya diha unang nalitok ang termino nga Las Islas Filipinas. Actually ang first gid ana gipahinungdan kana nga title refer lang na sa Islands of Samar and Leyte. Pero sa dihang nihabot ng tawag ini panahonan, gi-attribute ni or gingalan pud ni sa tibuok ng gitawag og nasod. Kining maong ngalana nga Filipinas gikan ni sa ngalan sa hari sa Espanya na si King Philip II karon. So ang nahitabo kay siya man ang hari, si King Philip II man ang hari at the time sa panahon sa expedition na gihimo ni Roy Lopez de Villalobos. So gi-attribute ang maong name bidto niya ni King Philip II. Unya kini po ngalan nga King Philip according sa tawag ini nga kasaysayan, gingalan pod ni or gisunod ni nga ngalan kang King Philip I nga diin gikuha pod ang ngalan sa tawag ining apostol nga si San Felipe diha mabasa nato sa Acts of the Apostles. So according to Dr. Gregorio Saide, ingon pa niya, gimbutan gyud sa Ginoong Dios nga mahimo ning name nga Pilipinas or Philippines. Nga naman kay gimbutan sa Ginoong Dios sa kining nasod na mahimong Christian nation kaysa tanang gitawag og mga nasod sa gitawag og Asia kinirang mga nasura ang Christian nation o sa Kristohanon nga gitawag og nasod. Ug tungod niini mo nang gimbutan gyud pinaagi sa pangalan niini nga Pilipinas or Philippines. Nga naman kay in honor dili lang kay sa tawag ining sa Spain kundi in honor sa gitawag og faith. Gilang atuan ng utingkayon kay actually i-withdraw na unta sa Spain ang support nila diri sa Pilipinas pero wala mahitabo tungod sa hangyo sa usa ka tigulang nga pari. Pero sige lang atuan ng hisgutan sa gitawag og gumaabot. Focus una ta diri sa gitawag og name. So karon Las Islas Filipinas or diha nagsugod ang pangalan nga Filipinas. And pagtungtong ni adtong Philippine-American War sa panahon ni General Artemio Ricarte, gusto nila nga ilisan ang maong name. Instead of Philippines or Republic of the Philippines, ang ilang iilis kay Rizalin Republic. Pero wala man to tawag ining ma-approve. Pag-abot pod ni kanhi Presidente Marcos, gusto pod niya ilisan ang tawag ining name nga Filipinas, himuon niya nga Maharlikan Republic or Republic of Maharlika. Wa gihapon na purso kadtong tawag ining name. So nagpabilin ang ngalan ni ining nasura Republic of the Philippines or Republika ng Pilipinas as per our constitution. So wa gid ni mailisi ni ngalana, and at the same time wa ni mailisi tungod kay pagpadayag kini gawas nga naatay independent sovereignty o independent maisip mo sa independent state, gawas pa ni ana na ay naglimin nga rason nganong nahimo kining Pilipinas ug usan ni ana ang gitawag og pagtuong Kristiyano.